Yan po. Dahil winter na, ito na yun. Ito na yung heater namin. Yan yung naka-discount yan lahat. Yan, mga ceramic fan heater yan. Yang tatlo. Ito. Ito, dalawa, tatlo. Yan, naka-discount yan. So, ito din yung oil namin. Ito, oil. Yan, mga heater yan. Radiator type. May 11 pins. Ito, 9 pins. Ito yung 13 pins namin. Ayan. 13 pins. Sa mga gustong bumili dyan, bili na kayo.